जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज हूँ 25 अक्टोबर 2025 मसीहा शनिवार। आसतु जानिबा आम देश विदेश एवं आम राज्य में घटुवा प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर 27 तारिख में बंगोपसागर में सृष्टि हेब बात्या मंथा। 27 तारिख में बंगोपसागर में सृष्टि होगा जाऊँगी एक बात्या। गतकाली बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप आज अवपातर रूप नेब। 26 बेलू यह गभीर अवपातर परिणत हो 27 तारिख सकाळे बात्यारे परिणत होइपारे। 28 एवं 29 रे अति प्रबल वर्षा संगकु झड़ तोफान मध्य आकलन करा जाइछि। एहार प्रभाव पवनर बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर रहीपारे। अन्य पेटरे थाईलैंड सुपारिश बात्या ना रखा जाइछि मंथा। थाई भाषा रे मंथार अर्थ हेउछि सुगंधित फूल किंबा सुंदर फूल, किंतु बात्या ना मंथा नहीं एपर्यंत आईएमडी स्पष्ट करनाही। WMO पैनल अनुसार एथिरे थाईलैंड नामकरण करिवो। परवर्ती खबर बहुचर्चित पीतवास हत्या मामला। आज्ञा हाँ, बहुचर्चित बीजेपी तथा आईनजीवी पीतवास पंडांकर हत्या मामला एवं कोर्ट रे पहुंची। एही हत्याकांडर मास्टरमाइंड पूर्वतन बीजेडी विधायक विक्रम पंडांको पई कोर्ट रे मामला लढ़िबे 44 वकिल। एने वकिलातीनामा दाखल करा जाइछि। विक्रमଙ୍କ सह गिरफ तांको सहयोगी कॉर्पोरेटर मलय विषयी एवं दमन दळीଙ୍କ ପାଇଁ 44 वकिल मामला लढ़िबा कथा जणा पड़िछि। एमानक जामिन आवेदन कराजिवो। अन्यपटे पीतवास पंडा हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त बीजेडी विधायक विक्रम पंडाଙ୍କ सहयोगी सुदर्शन जेनाଙ୍କୁ पुलिस छाड़िछि। गतकाली विलंबित राति 3 घंटा पचरा उचरा पर तांकु छाड़िथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि। आज्ञा हाँ, बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि आउ एक लघुचाप क्षेत्र। यह दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर दिगरे गति करी घनीभूत हेब। 24 घंटार आहुरी घनीभूत हेबार संभावना थिबा बेले सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। एहार प्रभाव रे राज्य में 7 दिन धरी वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विज्ञान आकलन करिछि। आसंता 27 एवं 28 रे राज्य में वर्षा बढ़िबार संभावना रहिछि। एथिपई जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा अलर्ट पई जारी करा जाइछि। शुक्रवार दिन पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, नवरंगपुर और नयागढ़ जिलार किछि स्थान में वर्षा पई येलो वार्निंग मध्य जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में राशन कार्ड धारी को मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। आज्ञा हाँ, आपण माने ठीक सुनुछंती। राशन कार्ड धारी मानकु मिलिबाकु जाउछि अधिक चाउल। राज्य में राशन कार्ड धारी माने अधिक 5 केजी चाउलर फायदा उठाई पारिबे। सेप्टेम्बर, अक्टोबर और नवंबर मास पई राशन कार्ड धारी मानकु 5 केजी अधिक चाउल मिलिबाकु जाउछि। एने 19टी जिलार जिलापाल मानकु जोगाण विभाग पक्षरु चिट्ठी करा जाइछि। एहा सहित अतिरिक्त चाउल बंटन शेष करने सहित 3 मास पई अधिक 5 केजी चाउल देवाकू जिलापाल मानकु मध्य निर्देश करा जाइछि। 19 जिले में मोट 2 कोटी 40 लक्ष हिताधिकारी एथिरे उपकृत हेबे। अधिक चाउल मिलिबाकु थिबा राज्य आम राज्यर जिला गुड़िक हेले अनुगुल, बालेश्वर, बरगड़, भद्रक, कटक एवं देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़। एही जिला गुड़िकर जिलापाल मानकु जोगाण विभाग चिट्ठी दिया जाइछि। नवेम्बर 10 तारिख सुधा बंटन सारिबाकु मध्य जिलापाल मानकु निर्देश करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 1 लाख कोटी टंका निवेश करिबो वेदांत। आज्ञा हाँ, गतकाली वेदांत ग्रुप अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भेटी राज्य रे केतक नुआ शिल्प प्रतिष्ठा करने विषय आलोचना करिसेंती। एही आलोचनारू जणा पड़िछि जे आगामी दिन में वेदांत पक्षरु ओडिशा रे प्राय 1 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश कराजिवो, जहा द्वारा राज्य में 1 लाख अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नियुक्ति सृष्टि हेबो। राज्य सरकार मध्य एही दिगरे बहुत पॉजिटिव अछंती। एथिपई मध्य बहुत प्रतिश्रुति देइछंती। आवश्यक जमी एवं अन्यान्य सुविधा सुजोग जोगाई दिया जाए बोली मध्य जणा पड़िछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे 14 जन प्रार्थी लढ़िबे निर्वाचन। हाँ आज्ञा,
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବେ। 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ନାକଚ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିହାରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ଆତଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାରର ସିୱାନରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଲୁ ଓ ରାବିଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ବିହାରରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଶାସନ କାଳରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ଆତଙ୍କ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଚାଲିଥିଲା। ସିୱାନ ଭୂମି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ଲାଲୁ ରାବିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରାଜର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କାହିଁକି ନା ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଂଦେଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉନ୍ନତମାନର ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ଲକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିହନ ପରିମାଣ ତଥ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NCERT ଭାରତର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ତର। NCERT ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ତର। ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ NCERT ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ NCERTର 65ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦୀକ୍ଷା 2.0 ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଠଭୋଗ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଠଭୋଗ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼, କଟକର ନିଆଳି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ କମିଶନର ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣ ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବ। ଯଦି ଚାଉଳ ବଳକା ରହେ ତେବେ କିଛି ପରିମାଣର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ହେବ।